रायगढ़ जिला रामनगुड़ा ब्लॉक बुतिंगी पंचायत अंतर्गत पड़वासी अंगनवाड़ी केन्द्र सरकार एकछत्रवाद और हाथबारिश चली प्रशासन जाशुणी निरीह गरीब परिवार झील लक्ष्मी पातिका दुख देउथिबा शुणिबाकु मिलुछि। 3 ରୁ 4 मास कार्य करिथिबा लक्ष्मी पातिका पुनर्बार नियुक्ति पाई लेखा माध्यम सरकार को ग्रामबासिंदा गुहारी करथिले मध्य प्रशासन ग्रामवासी गुहारी को बेखातिरी करी लक्ष्मी काडरका नियुक्ति देइछन्ति। बीडीओ सीडीपीओ सुपरभाइजर लक्ष्मी पातिका सर्टिफिकेट तदंत करी नियुक्ति करथिले किंतु लक्ष्मी पातिका 3 ରୁ 4 मास कार्य कला परे तांको बाहर करागला एवं पड़वासी ठारू लक्ष्मी पातिका घर 1 किलोमीटर दूरता होइथिबारु ग्रामवासी तांको ही नियुक्ति दिया जाउ बोली प्रशासन को गुहारी करिसंती। लक्ष्मी काडरका जैन होई 10 दिन हेउथिले मध्य से अंगनवाड़ी केन्द्र को जाउनथिबा ग्रामवासी अभियोग करिसंती। लक्ष्मी काडरका नीलमगुड़ा विवाह करिसंती। नीलमगुड़ा ठारू पड़वासी 10 किलोमीटर दूरता जानवाहन जीवाआसिबा सुविधा नथिबारु से अंगनवाड़ी केन्द्र को आसुनथिबा ग्रामवासी अभियोग करिसंती एवं लक्ष्मी पातिका नियुक्ति नकले अंगनवाड़ी केन्द्र ताला खोलिबु नाही बोली ग्रामवासी सरकार को चेतावनी देइछंती। सरकार को एभली मनमुखी कार्य पाई कुनी कुनी छात्र छात्री जीवन अंधार आड़कू गति करुछि बोली बुद्धिजीवी और साधारण रे चर्चार विषय पलटिछि। ग्रामबासिंदा और लक्ष्मी पातिका कौन कहिछंती सुनि नियंतु। रायगढ़ जिला प्रतिनिधि अजित कुमार भात्रांक रिपोर्ट आम ओडिशा खबर। पारिया बिडिका सार आमर बुतिंग पंचायत रामनगड़ ब्लॉक पड़वासी आमर ग्राम अभियोग कौन रही सर अभियोग माने लक्ष्मी पातिया को काढ़ी दे 6 मास ड्यूटी कला तार गोटे मास ट्रेनिंग मत जाइए तार कारण किसी नता सेमती गवर्नमेंट काढ़ी कहीं काढ़ी गवर्नमेंट तार मार्क कम बोलिकी एबे का को नियुक्ति देइछन्ती लक्ष्मी काडराका को देइछन्ती सर। से कोठ लोकटा से हमर बुतिंग पंचायत रो पड़ा सिंह रो बुतिंग को केते किलोमीटर अछि 3 किलोमीटर अछि सर। अच्छा लक्ष्मी पातिका रो केते किलोमीटर तार किलोमीटर अछि आपण माने का को चाहुछन्ती हमें लक्ष्मी पातिका को चाहूँ हैला तार 9 दिन हे गेलाने लक्ष्मी काडरका वर्तमान ड्यूटी करूछन्ती कि ना करना जॉइन है कि 9 दिन हैला ड्यूटी आसुनांती ए विषय रे मैं सुपरवाइजर के सीडीपीओ को जणाइछन्ती जणाइले मध्य तांके असंत बोली हम सुपरवाइजर फोन करतिलु जे तांके फोन रिसीव करले नै सुपरवाइजर फोन रिसीव करले नै आपण माने काहा को चाहुछन्ती हमें लक्ष्मी पातिका को चाहूँ सुपरवाइजर ए विषय किछि कोइ नांती किछि कोइ नै सर नाइ सर आसनी के आसु नै ना आसनी से पिला मानन को मध्य हम डाकिले मध्य हम पटाइब नै डाकुने आसिले को आसनी से बिल करू कोन हम पिला मान पटाइब लक्ष्मी काडरका ड्यूटी करे आसु नै नै। अच्छा हेले हम जो पातिका लक्ष्मी पातिका थिला बेले तार बल तिला पिला मान बल के देखि तिला तार पिला मान को खाद्य तो देइबार सब पिला मान बल तिला आपण काहा को चाहुचन्ती कोन चाहुचन्ती कोंतो हमें चाहूँ लक्ष्मी पातिका को चाहूँ सर। ए विषय रे सुपरवाइजर के सीडीपीओ को जणाइथिले कि हम जणाइथिलु कोन कहिथिले से माने हमें देइथिलु बोले नोटिस ता थिलो देइथिलु सर। कोन रिप्लाई आछि सीडीपीओ किछ नै आपण सीडीपीओ को लिखि देइथिले देइथिलु सर रिप्लाई किछ आछि नै आसनी हेले एबे कोन चाहुचन्ती आपण चाहूँ बोले बोले अंगनवाड़ी ताला पड़ी कौन आमर लक्ष्मी पातिका को ये कले आम पिला को टिके ताला खोलबू और पिला पटाइबू पिला एमती बेकार बुलुंट लक्ष्मी पातिका को नियुक्ति देले आपण सेंटर ताला खोलिबे खोलिबे ताला पड़ी आज्ञा हूँ बानी काडरका सर वो ए गाँव रे बहुत सर अंगनवाड़ी सहायिका सर मो बंद होइतिला सर केते वर्ष बंद थिला 6 वर्ष सर। अच्छा वर्तमान के कार्यरत अछंती अंगनवाड़ी रे
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତିକା ସାର୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାତିକା କେତେ ବର୍ଷ କାମ କଲେ? 6 ମାସ କରିଥିଲେ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା 6 ମାସ କରି କ'ଣ ହେଲା ଏବେ କି ମା? ନାଇଁ ସାର୍ କରିନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତିକାଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାର୍ଡ଼କୁ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ସାର୍। କାହିଁକି କାଢ଼ିଛନ୍ତି? ମାର୍କ କମ୍ ଅଛି ବୋଲି କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍। ଏବେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାର୍ଡ଼କା ସାର୍। ସେ କେଉଁଠୁ ଲୋକଟା? ବୁତିଂ ସାର୍। କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି? 3 କିଲୋମିଟର ସାର୍। ମାନେ ପଡ଼ାସିଂରୁ ଭୂତିଂ 3 କିଲୋମିଟର, ହଁ ସାର୍। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତିକାର 1 କିଲୋମିଟର। ହେଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତିକାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସାର୍। ପଡ଼ାସିଂରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତିକାର 1 କିଲୋମିଟର, ହଁ ସାର୍। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାଡ୍ରାକା 3 କିଲୋମିଟର। ହଁ ସାର୍। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତିକାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍। ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତିକାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତିକା 6 ମାସ ଡ୍ୟୁଟି କଲେ, ହଁ ସାର୍। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତିକାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ। ହଁ ସାର୍। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାଡ୍ରାକା ଡ୍ୟୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆସିନାହାନ୍ତି ସାର୍। ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଜଏନ୍ ହେଇ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? 9 ଦିନ ହେଇଛି ସାର୍। କେବେ ଡ୍ୟୁଟି ଆସିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍। କେବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍। ମୋ ନାଁ ଭବାନୀ ମାଣ୍ଡାଙ୍ଗୀ, ବୁତିଂ ପଞ୍ଚାୟତ, ରାମନଗର ବ୍ଲକ, ଗ୍ରାମ ପଡ଼ବାସିଂ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଅଛି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତିକା 6 ମାସ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ନୂଆରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାର୍ଡ଼କା ସେ କେଉଁଠୁ ଲୋକଟା? ବୁତିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ପଡ଼ବାସିଂରୁ ବୁତିଂ ପଞ୍ଚାୟତ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ? 3 ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତିକା 1। ଆପଣ କାହାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତିକାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାଡ୍ରାକା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆସୁନାହାନ୍ତି ସାର୍। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି କି ଜଏନିଂ ହେଇକି? 9 ଦିନ ହେଲା ସାର୍। କେବେ ବି ଡ୍ୟୁଟି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଆସୁନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଏ ବି ହେଇଯାଇଛି ସାର୍ ସେ ଝିଅ। ସେ ଝିଅ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୁତିଂ, ହଁ ସାର୍। ଏ ଡ୍ୟୁଟି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ନିଲାମଗୁଡ଼ା ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ ସାର୍। ନିଲାମଗୁଡ଼ାକୁ ଆମର ପଡ଼ବାସିଂ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ନିଲାମଗୁଡ଼ା ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସାର୍। ନିଲାମଗୁଡ଼ାକୁ ପଡ଼ବାସିଂକୁ କେତେ କିଲୋମିଟର? 12-13 ହେଇପାରେ ସାର୍। 12 ହେଇପାରେ। ହଁ ସାର୍। ସେଠୁ ସେ ଏଠିକୁ ଡ୍ୟୁଟି ଆସିବାର ଅଛି। ହଁ ସାର୍। ଜଏନ୍ ହେଇକି 10 ଦିନ ହେଲାଣି ଡ୍ୟୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆସୁନାହାନ୍ତି ସାର୍। ତାହେଲେ ପିଲା ଛୁଆ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ? ପଢ଼ାପଢ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସାର୍। ବୁଲୁଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍। ଏ ବିଷୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବା CDPOକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଜଣେଇଛୁ ସାର୍। କ'ଣ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା।